कौन बा यार धर्म केउठी बा मु कविता लेखे मा पेटरे पिला मुंडिया मारला भली भावनार पेट भितरु कविता थरे थरे मुंडिया मारे मु कलम धरे कलम मुन ठेली ठेली मो कविता जन्म निये आखि मिट मिट करे केतेबेले राह धरी कांदे केतेबेले ओठ नेफेड़े हसे मो कविता मु साइती रखे अति आदर रे आपणार करी काहाकू पढ़ाए नाही छापिवा को भी दिए नाही काले किए नाक टेकिबो अनादर करिवो मुह मोड़िबो छेप पकाइबो मु सही पारिबिनी मते भारी बाधिबो सेमाने मोर छोटा पुओ अंधुणी झियो मो चारि पाखरे नसर पसर हुंती गेलेई हुंती मो मन खराब हेले मुह कला पड़ी गले आखिरे लुह जकेइले सेमाने पाखकू दौड़ी आसले मो कोड़े रे बसंती गालरे गाल रखी गेल करंती आउसी दियंती अलरा बालरे हाथ देई सलसल करंती जाबुड़ी धरी लुह पोछि देई आदर रे कहंती आमे जे तुमर अछु तांकु कोलरे धरी सबु पछ कथा भूली जाए छाती रे जाबुड़ी धरिले कोह कमी जाए मन हालुका हुए लोथरा उठरे हस फुटे खूब भल लागे मन दम्भ धरे साहस आसे केही नथिले मो पिले तो अछंती थरे थरे तांकरी भितरे मोते खोजे मो चगला पिला दिन ठारू एकुटिया अदरकारी बुढ़ा दिन पर्यंत खोजु खोजु अनेक हजिला दिनर कथा मुंड टेके पाकुली करू करू पुरुणा देह लिभा कथा गुड़िक तांकरी भितरे पाई जाए सेमाने जे मोरी पिला मोरी मनर खियो धरी सेमानंकर जन्म मोर सबु गुण तांकरी भितरे जाबुड़ी धरी रखिछंती सेमाने मते छाड़िबे नाही मला परे मध्य मु तांकरी भितरे रही जीवी जेमिति मो बापा अजा गोस बापा मो भितरे रहिछंती तेणे मो कविता लेखी लुचाई रखे सात ताल पंक तले फरुआ भितरे बुढ़ी असुरुणी जीवन भली निजर दोष को आखि बुझी परर दोष देखिबार भाव जे पर्यंत जाई नाही से पर्यंत सेमाने लुचि रहिथिबे मो पाखरे तांकु के चिन्नु की न चिन्नु सेमाने मोरी गेल बसरिया अली अली पुओ झियो न खोजिले बिकळे कांदिबे तेणु मु कलम धरे कविता लेखिला बंची अछि खोजुथिली जीवन को खोजुथिली जीवन को से दिन आमे देखुथिलु धुआलिया आकाश तले संजय नई आसी थाए आम गहलिया गछ फांकरे अंधार जमी आखिरे आउ आम मिटी मिटी करी चाहि थांती तारा गुड़िक तेणु आमे मृत्युंजय जगन्नाथिया ओठरे जन्म भी हसु थाए विष्णु पर हस ए जुगर भावनार खियो धरी भासी जाऊ जाऊ आविष्कार कली निजकु एक गहिरिया गंड भीतर अणनिश्वासी होई तलकु चाहिली गदा गदा हाड़ अतीतर संकेत हसुचंती कविता देह शीते उठिला ऊपर को चाहिली वर्तमान संकेत अतीत वर्तमान मध्यरे खोजुथिली जीवन को ए खोजिबा आजिर नुहे जुग जुगर साधना जहार शेष नाही असमाहित प्रश्न जीवन वास्तव अवास्तवर एक परिपूरक कोण भाविछ कि अवास्तव ए माटी पवन सूर्य चंद्र ए सब कोण अवास्तव अतीत वर्तमान एमाने भी अवास्तव अतीतर छिन्न पुष्टा तलु उंकी मारला केतोटी चरित्र समयर चाहिदारे किए दुर्योधन मन भरी महामानी क्षुद्र कुरुचूड़ामणि पांचटी पड़ा पाई कुरुक्षेत्र युद्ध शत भ्राता बंधु परिजन प्राणर पुत्र समस्त बलि दे स्वार्थमेध यज्ञ व्यास सरोवर रे आश्रय भीरु स्वाभिमानी शेष मृत्यु ही तुमको आविष्कार कला कौन जीवन देल कौन
ପାଇଲ ବା କଣ? କଲ୍ୟାଣ ସାଧନେ ଜୀବନ ତୁମର ଏକ ଅହଙ୍କାରର ସଂକେତ, ଅବାସ୍ତବ, ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଆପଣ କିଏ? ଧର୍ମପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ସାଧକ, ଯେ ପଶା ଖେଳର ମୋହରେ ନିଜର ପତ୍ନୀ, ଭ୍ରାତା, ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଣ ରଖି ହାରିଦେଲ। ଜୀବନ ଜାତକେ ତାଣୁ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥିଲ ଦ୍ରୌପଦୀର ବିଭୀଷଣ। ଯେଣୁ ତୁମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶୁଣୁଥିଲ ଦୁଃଶାସନର ଭର୍ତ୍ସନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅଟ୍ଟହାସ, 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ, ଜୀବନ ମହାବଳୀ କୀଚକର ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବଳାତ୍କାର। ଦାୟୀ କିଏ? ଏହା ହିଁ କଣ ଧର୍ମର ସାଧନା? ଅବାସ୍ତବ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ତୁମର। ଘନ ତମସାର ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ପ୍ରବଚକ, କଷଣୀ ଦେବକୀର ଅଞ୍ଚଳର ନିଧି, ଯଶୋଦାଙ୍କ ନୟନର ମଣି, ଗୋପୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଗୋପୀନାଥ। ପ୍ରାଣ ଉଜୁଡା ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନରେ କଣ ଦେଲ? ଆଖି ଭରା ଲୁହ, ପ୍ରାଣ ଭରା କୋହ। ଦିନେ ତ ଫେରି ଚାହିଁଲନି ଯମୁନା କୂଳ, କଦମ୍ବ ମୂଳ, ବଂଶୀର ବିଳାପ। ଏ ବଂଶୀ ବଦନ, ଏ କଣ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ? ଭୋଗଲିପ୍ସାର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଅଧର୍ମୀ କୌରବ ବିନାଶ ହେଲେ। ପାଣ୍ଡବ ତ ଅନୁଗତ, କମ ଦୁଃଖ ତ ଦେଇନ। ଲୀଳା ବଡ ପଣର ଲୀଳା, ଗୁରୁଚାପରେ ନିଜ ବଂଶରେ ଗଣହତ୍ୟା କରି କି ଲୀଳା ସାର୍ଥକ ହେଲା? ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବିହୁନେ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବାସ୍ତବତାର ବହୁ ଦୂରରେ। ଦୁର୍ଗତିଗ୍ରସ୍ତ ବାସ୍ତବତା, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପରିଜନ, ଯାବତ ବିତ୍ତ ଉପାର୍ଜନ ଶେଷ ପାଦରେ, ପରିବାର, ଧନ ମାନ ଯୌବନ ନିଃଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସରେ ଜୀବନର ଅପରିପୋଷକ। ଜୀବନ ଏକ ଶକ୍ତି, ଗତିଶୀଳ, ସ୍ଥିତିଶୀଳ, ଚେତନଶୀଳ, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଗତି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ବୃତ୍ତର ପରିଧିସ୍ଥ ଗତି। କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର କାହିଁ? ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମା, ଈଶ୍ୱର, ଅମୀମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନ ଏକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବୁଲ। ଜନ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ରାତ୍ରି ଗାଢରୁ ଗାଢତର ହେଲା, ଚାହିଁଲି ନିଜକୁ ମାନବର ଅନ୍ତର ମୋ ଭିତରୁ ମୋ ଜୀବନ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଜୀବନ ସର୍ବହରା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ବି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ, ଜୀବନୀୟ ବାସ୍ତବ ଅବାସ୍ତବର ମଧ୍ୟମାନ। ମାନବ ସତ୍ତା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱୟା କାଳିନ୍ଦୀର କୂଳେ, ଯମୁନାର ଧାରେ, କଦମ୍ବର ତଳେ, ଗୋପଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ପରେ ଯେ ପଦ ପରଶି ଗଲା ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଏହି ଧରଣୀ ବକ୍ଷରେ। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ, ଅଧର୍ମର ବିନାଶ, ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ହେଲା। ସେ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ ତୁମେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ। ଅପାସୋରା ଜୀବନର ସତ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ରଚିଗଲ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, ଭୂଷିତ ଯା ପଦ୍ମର ଭୂଷଣେ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଅନ୍ଧକାର ଭେଦି ଆଲୋକର ସନ୍ଧାରଣରେ ଦେଉଥିବ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କମ୍ପନ। ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରି ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମେ, ଆଗାମୀ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ତୁମ ଅନବଦ୍ୟ ପ୍ରେରଣା, ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀ, ସ୍ୱପ୍ନିଳ ପରିବେଶ, ଅମର ରଚନା, ବାସ୍ତବର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ। ଜୀବନ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବର ଏକ ବିରୋଧାଭାସ। ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଉତ୍ତରଦାୟକ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦେଉଥିବ ଜୀବନ ପାଥେୟ। ହେ କବି, ହେ ସାଧକ, ହେ ଆଲୋକର ସ୍ରଷ୍ଟା, ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତୁମ ଯାଇଅଛି ହଜି। କବି, ସାହିତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଯୁଗ ଯୁଗ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ ସେ ଅମର କୃତି। କାଳର ଗଣ୍ଡି ଅତିକ୍ରମ କରି ତୁମେ କାଳଜୟୀ, ମୃତ୍ୟୁର ନିଗଡ ବନ୍ଧନ ଠେଲି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ। ହେ କବି, ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ,
तुमरी लेखनी भेदी जन्म नेला जो जीवनीय सत्ता आज तुम चिता तलु विकले कांदे माटीर मनीष तुमे माटीर तो मिशीगल चाहिलनी थरे आज भी कांदुछि तुम बरजू प्रधान छकड़ीर हिंस्र मन तले झटकुची धारुआ कटुरी किए देव सामाजिक न्याय भाईर ममता गोटे बरजू गोटे छकड़ी पाई रचिथिल प्रधान पड़ार जो बाटीर मनीष आज किंतु कोटिए बरजू कोटिए छकड़ी चाहिंछंती तुम पथ पंजाब रे गणहत्या आसाम रे सन्त्रासवाद श्रीलंका रे तामिली विद्रोह इराक रे क्षेपणास्त्र एमारी भी चाहिंछंती तुम ठारू सामाजिक न्याय कही तो गल नाही किए देव समाधान ए भातृविवाद प्रधान पड़ारे तुम रक्तर हुरी खेल गणहत्या हिंसार जययात्रा नीरव रहीगल निथिर होईगल कवि के रचिब रक्तरे ममता मांसरे विलाप मातृत्व निर्झर तलु झरीथिला जो आशीर्वाद गांधारीर बुकु भेदी पुण्य पाई धर्म पाई विश्वर संतान पाई से झरणा आउ तो बहिबनी शत शत गांधारी भोकिला पेटरे अपेक्षा करिसंती मृत्युर स्वागत पाई मुक्तागढ़ क्षुधा एबे भी निर्वापित होई नाही तुमे किंतु चालीगल कवि पूर्णत्वरे अपूर्णता देई हे कवि हे पथ प्रदर्शक अभिमान करी छाड़ीगल तुमे माटीर मनीष को असहाय करी चिरदिन पाई सेपुरे रही देखुछ कि आज तुम पाई शोक सभा श्रद्धांजलि कविता आसर तुम आत्मा एथिरे कि तृप्त हेब शांति पाइब विश्वास हेउनी तुम पाई श्रेष्ठ श्रद्धांजलि श्रेष्ठ निवेदन हेब जेउ दिन ए जातिर छकड़ी बुझिब भातृत्वर मानविक मूल्यबोध ए माटीर मनीष हृदय जागिब मांस पाई मांसर विलाप ए माटीर दुर्योधन व्याकुलित हेब माता गांधारी पुण्य धर्मर आशीर्वाद पाए से दिन आत्मा तुम शांत हेब तृप्त हेब अनागत से दिनर अपेक्षा तुम पदे जनाए विनम्र प्रणति कविश्रेष्ठ कालिंदी चरणंकर मांसर विलापर प्रतिक्रिया रे लिखित शिरोनामा हे घातक स्थिर हुओ हे घातक स्थिर हुओ दक्ष हस्ते शाणित कृपाण चक्षुर रंगिमा भेदी सृष्टि छड़ा असीम क्रूरता कंठ भरा आदिम पिपासा जूपकाष्ट मध्य बंधा छागलर करुण चित्कार बलि हेब तुम पाए कामनार उत्स तुम पूर्ण हेब राक्षसी वासना पल पल मांस तार हेब तुम भोजीर नैवेद्य भाविछ कि थरे ता आखिरे आखि देई ता मनरे तुम मन देई ता स्पंदने तुमरी स्पंदन भरी तुमरी जीवन बीणारे ता जीवन करुण मूर्छना तोड़ी केते जे सरल केते जे करुण वेदना सिक्त से आखि गुंफित से अकुहा वेदना जीवने ता अहेतुक माया बंचिबार अनंत बासना चक्षुरे ता असरंती मोह प्राण भरा उद्दाम आसक्ति हे घातक स्थिर हुओ फिंगी दियो शाणित कृपाण ममतार द्वार खोली तोली नियो निज कोले भरी देई कोमल आश्लेष स्रष्टार ए अनबद्य सृष्टि चाहि देख सरल से आखि तले ए सृष्टिर परम रहस्य भाविछ कि थरे हृदयर प्रतिटी स्पंदन दिए चेतावनी जीवनीय शक्ति तुम शेष होई आसे जीवन बीणारे तुम बेसुरा रागिणी कालर चक तले लिभि लिभि आसे तुम जीवनर दीप मने रख महाकाल तुमरी घातक संसारर जूपकाष्ठ तले तुमे एक बद्ध छागल जेउ दिन तुमरी जीवन सत्ता लिभिजीव कालर केउ अतल गर्भरे
କେ ଢାଳିବ ତୁମ ପାଇଁ ମମତାର ଅଶ୍ରୁ, କେ କରିବ ତୁମ ପାଇଁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ସୃଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ମନେ ରଖ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଚେତନା ଦେଇ। ହେ ପରମ ପିତା, ହେ ମୋର ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ, କ୍ଷମା କର ମୋର ଏହି ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ। ଯଶୋଧାରା ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଲିଖିତ। ତଥାଗତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ କପିଳବାସ୍ତୁ ବହି ଆଣୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ, ସଂଘ, ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା। ଜ୍ୱଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱାଦ, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକର ପଥ, ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଗ୍ରାସ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ। ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର କପିଳବାସ୍ତୁର ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣା। ଉଲ୍ଲସିତ ପ୍ରଜାକୁଳ, ଉଦ୍ବେଳିତ ପିତୃମାତୃ ହୃଦୟ। ସୁସଜ୍ଜିତ ରାଜୋଦ୍ୟାନ, ରାଜପ୍ରାସାଦ, ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଭଗବାନ ତଥାଗତ। ରାଜୋଦ୍ୟାନରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପ। ଚାଲିଛନ୍ତି ପିତାମାତା, ଦାସ ଦାସୀ, ପ୍ରଜାକୁଳ। ଦର୍ଶନ କରିବେ କୁମାର ଗୌତମଙ୍କୁ। ସମସ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଯେ ତଥାଗତ ବୁଦ୍ଧ। ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋତ୍ର, ମତବାଦ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯାହାଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସମଗ୍ର ମାନବ ସତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିପ୍ରାଣା ଯଶୋଧାରା ତଥାଗତଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ସଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଦାୟକ ରାହୁଳଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷୁ ବେଶରେ। ପିତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ରାହୁଳ। ଦିନ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜର ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଲକ୍ଷ ଜନତାର ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ, ଐଶୀ ସତ୍ତାର ମୂର୍ତ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକାପ୍ଲୁତ ଭାସି ଯାଉଛି ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ବିଗତ ଦିନର ସେହି କାଳରାତ୍ରି। ରାଜାନ୍ତପୁର ସୁଷୁପ୍ତି କ୍ରୋଡ଼ରେ ନିଦ୍ରାଭିଭୂତା କପିଳବାସ୍ତୁର ଭାବି ପଟ୍ଟ ମହିଷୀ ଯୁବରାଜ ଗୌତମଙ୍କ ପ୍ରାଣସଙ୍ଗିନୀ ଅପରୂପା ଯଶୋଧାରା। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ରାହୁଳ। ରାତ୍ରିର ଘନ ତିମିର ଭେଦ କରି ସାଂସାରିକ ମାୟା ଛିନ୍ନ କରି ଆଲୋକ ସନ୍ଧାନରେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ରାଜପ୍ରାସାଦ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ରାହୁଳଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ପିତୃମାତୃ ସ୍ନେହ କେହି ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଡ଼ି ରହିଲା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭବ, ମାନ, ଯଶ। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ପରିସମାପ୍ତି। ରାଜୋଦ୍ୟାନରେ ଉପଗତ ଭଗବାନ ତଥାଗତ। ଅମୃତ ବୋଳା ଦିବ୍ୟତନୁ ସନ୍ଦର୍ଶନରେ କୃତକୃତ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ, ପ୍ରଜାକୁଳ। ଭାବଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶ। ଭିକ୍ଷୁ ବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜପୁତ୍ର ରାହୁଳ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା। ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ତଥାଗତ ଉପଯୁକ୍ତ ପିତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପିତା ଶୁଦ୍ଧୋଦନ, ପାଳୟତ୍ରୀ ମାତା ଗୌତମୀ, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ପରମ ତୃପ୍ତିର ସଂକେତ। ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ପଛକେ, ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ପଛକେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ। ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ନିବୃତ କୋଠରୀରେ ଅଶ୍ରୁର ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନ କରି ଉପବିଷ୍ଟା ବିରହିଣୀ ଯଶୋଧାରା। କି ଦୋଷ ସେ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଅପରାଧର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ହେଲା? ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଠାରୁ କମ୍ ତ ନୁହେଁ। ରାଜପ୍ରାସାଦର ବନ୍ଦିନୀ ଜୀବନର ଅନେକ ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭୂତି, ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିମାନରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲେ ସେ ଯଶୋଧାରା। ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା।
आखि खोलिले तपस्विनी यशोधारा ये कौन से देखुछंती आर्यपुत्र समस्त आर्यावर्तर वरेण्य तथागत बुद्ध रुंडीभूत समस्त ग्लानि अभिमान वेदनार सेतु निमिष मध्य विदीर्ण हेला लोटी पड़िले संज्ञाहारा यशोधारा तथागतंकर पदार बिंदरे लोतकर धारा पदधौत कला तोली धरिले सहास्य बदन तथागत पति प्राणा अर्धांगिनी भिक्षुणी यशोधारा कठोर साधनार सिद्धि हुए सार्थक हुए जीवन जुगे जुगे पति प्राणा यशोधारा नारी समाजर आदर्श होई उठंती। कविता चेतावनी मु एक बरगछ स्थिति मोर दिगछुआ अंका बंका सड़कर धार शरीर वो अवनत बयसर भार वृद्ध मोही समयर मुगुर आघात सुदृढ़ करिछि बलिष्ठ करिछि मांसपेशी जाने ना केते जे हेबो मो बयस गणक हजिला अतीत केते झड़ केते वर्षा केते अबा टाई टाई खरा केते पुणी बिजुली वज्रर आघात सबु मु सहिछि तथापि मो देहर गाढ़ सबुजिमा फूल आउ फलर संभार छाई आउ आलुअर खेल उत्सुक करिछि बंचिबार अदम्य पिपासा मु शुणिछि बैशाखी मध्याह्नर साई साई उच्चांग संगीत झाल भिजा पथिकर अंतर जंत्रणा मु देखिछि आषाढ़र प्रथम आसर नृत्यांगना बरसार ऋणु झुणु नुपुर निकोण विवसना पृथ्वीर शांत आउ तृप्त सबुजिमा मु शुणिछि निझुम रातिर केउ निशित प्रहरे मो कोरड बसाबंधा पक्षी आउ पक्षिणीर चुपी चुपी प्रणय गुंजन मो पादरे देह घसा भली भली केते पशु पिउथिले जीवनर आकंठ मदिरा परे परे देखादेले क्रूर निष्ठुर ए मनुष्यर दल नाही थिला हृदय रे दया माया स्नेह आउ ममतार धारा धनु तीर बंदूकर गुली पड़ीगले गड़ीगले मरीगले केते जे निरीह निर्दोष पशु आउ पक्षी छाती फटा विकल चित्कार क्रूर आउ कुटिलर हस ए जंगल सफा हला पशु आउ पक्षींकर बासभूमि घंच सबुजिमा केते मोर भाई बंधु टलीगले घातकर कुठार आघाते बंधुहरा साथीहरा निसंग जीवन नहीं बंची मु सेई बरगछ एबे आउ शुभु नाही विहंग काकली मिलु नाही पशुंकर कोमल आश्लेष मो पाद को छुई छुई कला कला पिचु रास्ता केते गाड़ी केते जे मोटर केते पुणी स्कूटर रो यात्रा मो तले एबे एक छोटिया दुकान चालीचंती घातकर दल चा आउ बिस्कुट पकुड़ी बासना शुणुछि केवल केते हिंसा आउ हत्यार कहानी मो जीवन शेष हेबा प्राय सेदिन से कहूथिले बड़ कंट्राक्टर एठारे बसिब एक कल कारखाना मोते काटी बोही नेबे मो भाई बंधु भली गढ़िबे एठारे एक जंत्र दानव वृद्ध मोही मृत्यु मोर श्रेय मृत्यु पूर्वर मोर शेष चेतावनी मनुष्य हे अंध हे अकृतज्ञ तुमे पुणी स्रष्टांकर चरम सृष्टि भावी देख तुम बंचिबार पाई के जोगाए जीवन पाथेय हे परांग पुष्ट तुमरी बंचिबा पाई खाद्य पानीय विशोधित वायु के जोगाए एही जंत्र दानव किंबा एही कारखाना चिमिनर धुआं जहा सत्तार विरोधी जीवनर परपंथी मृत्युर दलाल बंचिबा को चाह प्राणपणे रक्षा कर ए वन्य संपद स्निग्ध सबुजिमा जहा देव शुद्ध परिवेश जीवनर शांति प्राणर आवेग हे मनुष्य हे मृत्यु पथर यात्री बंचिबा को चाह तेबे बंचिबा को दिय नतुबा निश्चिन्न होइजिव
ନିଃଶେଷ ହୋଇଯିବ ସତ୍ତାଦ୍ରୋହୀ ଘାତକର ଦଳ। ତୁମ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଶେଷ ଚେତାବନୀ। କବିତାର ଶିରୋନାମା ସବୁ ଖାଲି ମିଛରେ ମିଛରେ। ନିଃଶେଷ ଏ ଜୀବନର ପାତ୍ର, ବହୁଦିନୁ ଉଦ୍ଦାମ ଯୌବନ ମୋର ଯାଇଅଛି ହଜି। ବିଳାସର ସାଗର ବେଳାରେ ସ୍ଥବିର ମୁଁ, ଲୋଳିତ ଏ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରଦୀପ କ୍ରମେ ଲିଭି ଲିଭି ଆସେ। ପାଣ୍ଡୁର ଏ ଦନ୍ତହୀନ ମୁଖ, ଅବନତ ଶରୀର ମୋ ବୟସର ଭାରେ। ବୃଦ୍ଧ ମୁହିଁ କରେ ଆଜି ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା। ଏ ଜୀବନ ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ନେଲା ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଦେବଭୂମି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ମୋର ଏଇ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନଥିଲା ତ ଦେବକୀ କଷଣ। ବସୁଦେବ ଆକୁଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ନନ୍ଦ ଆଉ ଯଶୋଦାର ପ୍ରାଣର ଆକୁତି। ଅବାଞ୍ଛିତ ଅକସ୍ମାତ ଜୀବନର ଭାର, ଜନ୍ମ ମୋର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଶୁଭ ପୁଣି ଗ୍ରହସ୍ଫୁଟ ଗଣକ ବିଚାରେ। ଏ ଶିଶୁ ହୋଇବ ଦିନେ ବୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଯୀଶୁ, ଅବା କେଉଁ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନେଲା ବିଚ୍ଛୁରିବ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ। ଜୀବନର ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପେ ଅନ୍ତରରେ କିଏ ଡାକି କହେ, ସବୁ ମିଛ ପାଗଳାମି ସବୁ ଖାଲି ମିଛରେ ମିଛରେ। ବାଲ୍ୟକାଳ ଖେଳି ଖେଳି ଗଲା ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସାଥୀଙ୍କ ବେଳରେ। ଧୂଳିଘର ବିଭାଘର ବର ଆଉ କନ୍ୟା, ବାଲିର ରନ୍ଧନ ପୁଣି ବାଲିର ଭୋଜନ। ଆମ୍ବ ତୋଟା ଝାଡ଼ ବଣ ଅବା କେଉଁ ଝରଣାର କୂଳ, ହସ ଆଉ କାନ୍ଦର ମିଳନ। ପିତାଙ୍କର ରକ୍ତଚକ୍ଷୁ ମାତାଙ୍କର କୋମଳ ଆଶ୍ଲେଷ। ଭାବିଥିଲି ଏ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ୍ୟ, ସହଜ ସରଳ ଛନ୍ଦହୀନ ବନ୍ଧନ ବିହୀନ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜୀବନର କୋହ, ଆକୁଳିତ ପ୍ରାଣ, ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ଆବେଗର ମୋହ, ଚେତନାର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି କହି ଉଠେ, ସବୁ ମିଛ ପାଗଳାମି ସବୁ ଖାଲି ମିଛରେ ମିଛରେ। ଛାତ୍ରର ଜୀବନ ତାଡ଼ନ ପୀଡ଼ନ ଆଉ ଭର୍ତ୍ସନାର ଉତ୍ସ। ଗଦା ଗଦା ପୁସ୍ତକରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ ଆଉ ମସ୍ତକର ସୂକ୍ଷ୍ମତନ୍ତ୍ରୀ। ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା, ଜୀବନର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଆଣିଦେବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣୁଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଡାକ। ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଦକ୍ଷ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ କହେନା। ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ସହଜ ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ଶିକ୍ଷା ହୁଏନା। ଜୀବନରେ କରିନାହିଁ ସତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ, ଶିଖିନାହିଁ ମାର୍ଜିତ ସଂଯତ ବ୍ୟବହାର। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏ ଜୀବନ ଅର୍ଜି ନାହିଁ ସହଜ ସରଳ ସମାଧାନୀ ପନ୍ଥା। ବିଫଳ ଏ ଛାତ୍ରର ଜୀବନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯାହା ପୁଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣେ। ତେଣୁ ଆଜି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜୀବନର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ କଟିଗଲା ମିଛରେ ମିଛରେ। ଉଦ୍ଦୀପିତ ଯୌବନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପରେ ଯେବେଳେ ପରଶିଗଲା ରୂପସୀର ନୂପୁର ନିକଣ। ଜୀବନର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆଉ 10 ଦିଗ ପାଳ ବରିନେଲା ଜୀବନର ସାଥୀ ରୂପେ ଲାସ୍ୟମୟୀ ନାରୀ। ସତେଅବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ମୋ ଜୀବନ ପାତ୍ର ରୌଦ୍ର କ୍ଳିଷ୍ଟ ସାହାରାର ଶୁଷ୍କ କଣ୍ଠ ଭେଦି। ଭାବିଥିଲି ତୃପ୍ତ ହେବ ଜୀବନର ତୃଷ୍ଣା, ଆକଣ୍ଠ କରିବି ପାନ ଯୌବନର ଫେନିଳ ମଦିରା। ଯୁବତୀର କୋମଳ ଆଶ୍ଲେଷ, ମତାଣିଆ ପ୍ରାଣର ଆବେଗ, ଚକ୍ଷୁଭରା ଉଦ୍ଦାମ ଇଙ୍ଗିତ। ଅର୍ଥହୀନ ସବୁ ଆଜି ଅଭିନୟ ଖାଲି ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଏ ଜୀବନେ କରେ ଆଜି ସିଂହାବଲୋକନ। ସବୁ ମିଛ ପାଗଳାମି ସବୁ ଖାଲି ମିଛରେ ମିଛରେ। ହୁଅ ତୁମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦାର୍ଶନିକ ଶିକ୍ଷକ ଅବା ଅଧ୍ୟାପକ, ଯନ୍ତ୍ରୀ କିବା ମନ୍ତ୍ରୀ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ କରୁଅଛ କରିଗଲ ଅବା କରୁଥିବ। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧତ ସୈନିକ। ପଚାରିଛ ଦିନେ କେବେ ମନ ଖୋଲି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ, ଯାହା ମୁଁ ହିଁ କରିଗଲି କରିଅଛି ଅବା କରୁଥିବି। ଏ ସବୁ କି ପରିପୋଷକ ଜୀବନ ସତ୍ତାର? ରୁରୁଦ୍ୟମାନ ଆଜି ଏ ଜୀବନର ସତ୍ତା
ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କରେ, ଯାହା ତୁମେ କବିତା ଜୀବନ ସଡ଼କରେ। ଜୀବନ ସଡ଼କରେ କେତୋଟି କିଲୋମିଟର ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଥକି ପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ରାମ ଏକ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ତଳେ। ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ହଜିଲା ହଜିଲା ସ୍ମୃତି, ଆଗକୁ ଚାହିଁଲେ ସୀମାହୀନ ପଥ, ଅସମାହିତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ଏ ଜୀବନ? କଣ ବା ଏହାର ଧର୍ମ? କେଉଁଠି ବା ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି? ଏ ଜୀବନ ଗତିଶୀଳ। ସେକେଣ୍ଡ, ମିନିଟ, ଘଣ୍ଟା, ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ଗତି। ଏ ଗତି ଗାଡ଼ି ମଟର ବା ସ୍ପୁଟନିକର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅବିରାମ ଗତି। ସୃଷ୍ଟିର ବିବର୍ତ୍ତନ, ଜେଲି, ସରୀସୃପ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ, ବଣ ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ, ଏ ଗତି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏ ଜୀବନ ଏକ ଛାନ୍ଦିକ ବିନ୍ୟାସ। ଏ ଗତିର ଶେଷ ନାହିଁ, କେବଳ ବିବର୍ତ୍ତନ। ଗୀତାର ଆତ୍ମା ଭଳି ନନ୍ୟାନି ସଂଜାତି ନବାନି ଦେହି। ଏ ଜୀବନ ସ୍ଥିତିଶୀଳ। ଏ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ କେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆଉ ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଧରି ରଖିଛି ଅନେକ ଅନେକ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ଗୁଣ, ଯେଉଁମାନେ ମରିଗଲେ, ହଜିଗଲେ କାଳର କେଉଁ ଅତଳ ଗର୍ଭରେ। ସେମାନେ ବି ଆଜି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୋରି ଭିତରେ, ଥିବେ ମଧ୍ୟ ଆମରି ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ଜୀବନ ଧାରଣରେ। ଯେପରି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି ମୋ ପୁଅ ନାତି ଆଉ ତା ନାତି ଭିତରେ। ଏ ଜୀବନ ଚେତନଶୀଳ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜୀବନର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଏକ ପ୍ରବହମାନ ସ୍ରୋତ।